सर हेचेर आमकां एक जाण जावपाक जातली की आतां आमचे आतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान थोडें सांगलां की पॅसेंजर टॅक्स वेव केले पेनल्टी बीन वेव केली म्हणून तशें कितें जाल्लें आहा? अजून आमकां कांय रायटिंगान येवंक ना. विजय शेडवान रिपोर्ट आयकला ते रिटर्न आमकां कांय येवंक ना. म्हणजे आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो आहा तो फोटी मारता म्हणजे तो जुमला करता. हांव तुका सांगता न्हू कित्याक आमी पळयता की तो प्रेसान एक सांगता पूण तुमच्या डिपार्टमेंटान येयल्यार आनी तिका कांयच जायना. तुमी म्हणटा आमकां नोटिफिकेशन येवंक ना. आय एग्री विथ यू म्हणजे हांव सांगूं सोदता की आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो आहा तो म्हणूंक सोदता की आपूण गोंयकारां आसात ती गोंयकारां पासून आमी इतलें केलां तें कोतर. I don't have comments on that. Yes. No, but what happens, sir? In this pandemic time, in this current financial year, we have suffered quite a lot badly. We didn't have a business and we didn't have money also to make Yet we have been burdened with these penalties over here. Now, the transport minister should have been very responsible in giving his statements. Now, when he's making a positive statements and when we come over here to make our to pay our dues, we are getting a negative this one. Director. That too will. पण याचा कितलो टाइम लागतलो एका That I can say. Unless the notifications come from the गव्हर्नमेंटाच्यान कितले तेप जालो सांगता की तुमचे वेव ऑफ जातले. फाल्यां It is the government जर decision. हांवूय एक टॅक्सी ड्रायव्हर आमी ते हेजेर रावले की वेव ऑफ केल्या उपरांत आमी गाडी चलयतले म्हणून भायर जर आरटीओन धरले जाल्यार आमकां फायन मारता. रोड टॅक्स ना जाल्यार मागीर कितें करपाचें? नो फायन. आणि ही पेनल्टी आता जे कोण भरता आता ऑलरेडी रोड टॅक्स भरता ते रिसीट आसा माझे कडेन. ना फायन ₹210 फायन मारले. 31 डिसेंबर ना. This is about penalty. No, this is about a पेमेंट पेनल्टी. Yeah, but then फायन मारना पेनल्टी पेनल्टी आसा. मागीर कित्याक ती वेव ऑफ करून पेनल्टी डिसेंबर पर्यंत तुम्ही म्हणले रोड टॅक्स नाका म्हणून. पण आता भरतले जाल्यार पेनल्टी. पण भरले जाल्यार पेनल्टी कशी काडटली? डिसेंबर 31 नो. नाही पण कोण भरता तेंका कितें कॅनॉट वेव इट. बरें सर म्हाका एक सांग समज म्हाका गाडी आता फिटनेस रिन्यू करपाक जाय करता विदाउट कलेक्शन ऑफ टॅक्स करता. बरें 31 डिसेंबर. सो विदाउट रिन्यू करूं विदाउट रिन्यू करचे पडटा कितें फिटनेस. टिल 31 डिसेंबर पर्यंत याचं सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिसिजन. 31 डिसेंबर व्हॅलिड. ओके आणि बाकीचे आता ते ते फॉरवर्ड आय कॅनॉट से. आता सर आता 31 डिसेंबर पासून राव म्हणून सांगला न्हू. आता 31 डिसेंबराच्या उपरांत That has to हे go- जे आता पेनल्टी जी बोलल्या ती रिफंड करतले परतून. गव्हर्नमेंट डिसिजन. नाही पण तुम्ही स्टेट गव्हर्नमेंटान See, I am not the government. I am just obeying the orders. बरें This will सर म्हाका एक come सांग from the आता government. 31 डिसेंबर रातच्या 12 सोंपतली आमी भायर सरले समज गाडी घेवन रातच्या See, that I cannot हांव तुमकां help. विचारता हय. समज हांव गाडी रातच्या 11 घेवन भायर सरलो Before that something will come, no? सर आयकून घेवं I agree. समज- म्हाका तुजें. तारीख जावन हांव भितर सरलो तुमी आमची गाडी हाडायतले 31 डिसेंबरा पयलीं कितें येतलें न्हू. आनी सर, आमी असं गाडयेर जावं- आसतले आमी खंय असं- पळोवपाक that is गावतले what- न्यूजपेपर सर कशे आम्ही विश्वास दवरू तुम्ही गव्हर्नमेंटान सांगलेले की पेनल्टी वेव ऑफ करतले पण अजून पर्यंत काय तुमच्याकडे म्हणता ते येऊंक ना. ना. आता झाले कितले दीस गव्हर्नमेंटान सांगून झाले कितले दीस सो तुम्ही म्हणता 31 तुमका पयलीं सांगतले आणि रोखडेच ते इम्प्लिमेंट जातले कशे जातले ते आम्ही कसो विश्वास आम्ही दवरलो आम्ही तुमचेर? following up with the head office. So far- कितले दीस Sir, लागतले I I कितले think I दीस can लागतले? just talk to the head of director of Sir, transport. I came to this office to pay my fees by hearing this one or watching the video of the transport minister. But when I came over here, it was to my surprise that I got the penalties. There are a There are a lot of technical things. खूपशे आसा सर Because Possibilities there. we suffer, sir. We suffer. गाडी This आमची pandemic. The head of the department. No, we will go we there. also, sir. will talk to them as well. What As happens- you charges the penalty, so we have come to you. तुमचे Yeah, yeah. पेनल्टी कोण घेता म्हापसा आरटीओ घेता सो वी हॅव कम टू यू सो यू हॅव टू पास ऑन द मेसेज टू देम राईट We are already passing. We are already. सो यू हॅव टू कीप ऑन फॉलोइंग We are following. We are following. आन्सर किती येता ते तुम्ही सांगा. तुमका response It किती is in येता? the process. कितलो टाइम That I don't know. लागतो 8 दीस उरले 31 तारखेर Process is something different. That's the reason why I'm saying that transport minister has not been See, I talked to responsible. my deputy director. Asked about people coming in discussion Yes. about the Exactly. I think that will be the best thing, sir. Yeah, If you but- talk to your higher ups, because So you are being hounded over here. by for when can pandemics. we expect a response from you त्यांचे आता फक्त पेमेंट ऑफ टॅक्सीस आता गव्हर्नमेंट डिक्लेअर केलं आमकां अजून रिटर्न कांय येवंक ना आनी आमचे सिस्टमाचेर सिस्टम बी कॅनॉट वे वीट ऑफ
And I was approached our head office regarding our deputy director. They said the process is going on. So unless the order is left, I cannot do it. So for audit, the audit will ask me how you have done it without notification or order. See, that's all. Manuel Cardozo from Aam Aadmi Party. आमी आमचो मेमोरेंडम दिवपाक आयज आमी आमचो टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू घेवन मेमोरेंडम दिवपाक येयल्या RTO ऑफिस म्हापसा. हातून आमी साफ बरयल्लें आहा की जो आमचो मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता की आपणे टॅक्सीवाल्यांचे टॅक्स जे आहा ते आपणे आपल्या गोंयकारां खातीर म्हणटा तो आपणे माफ केलें, तें जाल्लें ना म्हणून आमी हांगा दाखोळ करूंक येयला. तो गोंयकार म्हणून आमकां गोंयकारांक पिश्यान काडूंक सोदता. आतां आमी हो मेमोरेंडम आमच्या एसिस्टंट डायरेक्टराक दिलो. तो म्हणटा की आजून पासून आपल्याक कांयच बरोवन येयल्लें ना, म्हणजे आपूण तुमकां कांयच सांगूंक शकना. हातून दाखयता की आमचो सरकार, आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर एक उलयता पूण तें इम्प्लिमेंट करपाक तेच्यान जायना. जरी तो म्हणटा की आमकां 31st पासून तो राव म्हणूंक सोदता टॅक्सीवाल्यांक, जाल्यार म्हाका ताका एकूच प्रश्न आहा, जे आयज पासून कोणें टॅक्स आनी पेनल्टी जी भरल्या ती तांची तो परत करतलो काय? हो एक बरो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा. लोकांक फोटी सांगून फकत टीव्हीचेर प्रेस स्टेटमेंट दिवन सगळें संपना. ताणें पळोवंक जाय जें कितें आपूण उलयता तें इम्प्लिमेंट जाता की जायना पळय तें. मारियो कोर्देरो फ्रॉम आम आदमी पार्टी. आमी जे भाशेन मेमोरेंडम आतां RTO म्हापसान दिल्लो आसा एसिस्टंट डायरेक्टराक, आमी तांकां एक विचारलां की ज्यो गाडयो ज्यो टॅक्सीवाले आसा आउट ऑफ स्टेशन वयतात ह्या दिसांनी 31 डिसेंबर मेरेन जे बी वॅलिडिटी आसा डॉक्युमेंट्साचे, समज 31 डिसेंबरच्या रातीक वॅलिडिटी सीज जाली आनी त्यो गाडयो गोंयचे भायर आसल्यो तर त्यो गोंयचे तेंचे डॉक्युमेंट्स वॅलीड आसतले, तांकां परत गोंया येवंक मेळटले काय कशें कितें करपाचें तेंच्यांनी? तेचें उत्तर तेजे कडेन ना. ते म्हणटात की 31स्टार पळोवया आनी ज्यो गाडयो भायर वचपाच्यो न्हू तर. आनी जे भाव आमचे टॅक्सीवाले जे भायर वयतात आउट ऑफ गोवा पॅसेंजर घेवन, तेंच्यांनी काय थंय ती रिस्क घेवन थंय वचपाचें आनी वाट पळोवपाची 31st मेरेन ऑर्डर येतली काय ना ती. आज 8 दीस उरलेले आसा. हो गव्हर्मेंट इतको डिले कित्याक करता? हो आमचो एक व्हडलो प्रश्न जाल्लो आसा. गव्हर्मेंटान आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान क्लीन येवपाक जाय आनी डायरेक्टिव्ह दिवपाक जाय टॅक्सा बद्दल आनी व्हेकल डॉक्युमेंट वॅलिडिटीचे बद्दलूय डिसिजन घेवपाक जाय बेगींतल्या बेगीन. थँक्यू. D'Souza, I'm from Kalangut. I have taxis with me. So what happened is that I saw Transport Minister talking on the TV saying that he has waived off penalties and other taxes for the taxis and other tourist vehicles. Now, with that happiness, I came to pay my dues over here. But if you go to see, I've been challan, which is 210 rupees. Now that is only of one vehicle. Imagine someone having a multiple vehicles, how much he is going to pay. That small amount of money is quite enough someone to pay his monthly electricity bill also. Now in this pandemic times, the full financial year is almost about to get over in another 3 months, and we don't have a business. And at many other governments have given out of India, I'm saying, have given a lot of benefits for the people. But in this country, a common man is made to suffer. Now let's talk about the Goa, where tourism was dead. It has just started now during the Diwali time. We don't have a business, so we are struggling to make our ends meet. And I request a transport minister not to make silly statements like this and fool us, and then we come and pay this one and get trapped in the losses. Thank you very much. As well as another one is 420 rupees. That is of the previous year. Previous year.